ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ शुभेच्छा एवं शुभकामना जनइबी कारण हापी ख्रीଷ୍ଟମାସ हूँ आज ख्रीस्टियान मानकर गोटे बड़ पर्व आ रिसेंटली आपण मान कहबी आमर जो लव भाई अच्छा लव भाई रिसेंट वीडियो भी मुझे देखी बहुत बढ़िया लगे मत आमर ब्लॉग स्टार गार्डी से ब्लॉग स्टार गार्डी बहुत सुंदर भाव में वीडियो गुड़ाक करके छाड़ी था तो फेमस डायलॉग हूँ ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ ଏଇଟା କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ତ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇबर ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ତ ସେମିତି 4000 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାରଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ରିଏଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି कि आपण माने देखिथिबे मो चैनल रे दीर्घ प्राय 2.5 वर्ष 3 वर्ष होगा जाउची वीडियो गुडी को बनै कि अपलोड करी कि आपण मानको देखै थाए किछि ना किछि भलो जिंस देखै थाए तो मो चैनल रे जहां भी वीडियो मो पोस्ट करूची अलगा यूट्यूबर मानको बडी मोर व्यू मध्ये जाउ नाही आ बर्तमान टिके असुविधा कोन रहउची जो वर्षा पाग रहउची से वर्षा पाग पई कि बदे लोक मानको पागु वीडियो टिके जाई पारुनी बा नेट रो असुविधा होची सेति पई कि लोक माने व्यू करू नाथि तो सेति पई मु बहुत दुखित अछि आज्ञा कारण आपण मानकर जो भल पाइबा देइचंदी आगुरु मते बहुत खुशी लागिला जाहो मोर 1K सब्सक्राइबर आपण करथिबारु समस्त सांग साथी आ सबु भाई भणी मानकु मो बहुत बहुत धन्यवाद देबा पई चाहेली कि मोर खूब शीघ्र ही आपण माने कर देथिले मोर 1K सब्सक्राइबर तो मु बहुत खुशी हेतिली आ खुशी हे कि से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हबार वीडियो मध्ये मु करके देखैथिली मो चैनल रे तो एबे खाली मोर वॉच टाइम भाई टिके जो प्रॉब्लम अछि आपण मानकर सपोर्ट आपण मानकर भल पाइबा एंती थाओ आ खूब शीघ्र ही आपण कि 4000 घंटा जो वॉच टाइम अछि से वॉच टाइम को कंप्लीट करिवे आ कंप्लीट कला परे मो निश्चित आपण मानकु विश करिवि समस्त को सब भाई भणी मानकु तो YouTube लाइव रे एंती स्ट्रगल निहाती हम करिया को पड़ुची समस्त यूट्यूबर को आपण माने देखिथिबे किछि ना किछि मन रे आशा थिबो कि 1K सब्सक्राइबर हो गले गोटे बहुत बड़ खुशी लगी थाए तो सेमती 4000 घंटा जदि कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही खुशी लगी थाए निजको गोटे बहुत बड़ गर्व अनुभव आम करते समस्ते कारण यूट्यूब रे काम करके जब आम गोटे जगह पहुंची पार्टी सक्सेस हो पार्टी तो बहुत खुशी लगे आ गोटे जिन मुझे कहबी जदि आम दर्शक मानक आम भल भल वीडियो करके दे पार्छु तेज निश्चित लोक वाच करेंगे तो आशा करुँच आगू निश्चित आपण मानक भल भल वीडियो मो करके देवाई आ मोर पर्सनाल ब्लॉग हो जार भी जो अच्छा बड़ बड़ यूट्यूबर मान विषय हो जेकोसी टॉपिक नहीं कि आपण मानक कंटिन्यू करके वीडियो वीडियो गुडी को कंटिन्यू देखंतु तो दर्शक बंधु आज वीडियो रे या ही आपण मानक कहबी ढेर सारा भल पाइबा दियंतु चैनल को मते सब्सक्राइब करंतु हापी ख्रीଷ୍ଟମାସ समस्त सांग साथी मानक बहुत बहुत शुभेच्छा एवं शुभकामना जनइबी कारण हापी ख्रीଷ୍ଟମାସ होची आज ख्रीस्टियान मानकर गोटे बड़ पर्व तो से बड़ पर्व रे से माने बड़ दिन को बड़ पर्व बोली मानती तो जा हो ताकर जहाँ भी अच्छी से ताकर पालन करती आमे जेमती नुआ वर्ष को पालन करताउ जनवरी 1 रे तो से माने सेमती किछि ताकर अछि हापी ख्रीଷ୍ଟମାस समस्त सांग साथी मानक मोर ढेर सारा भल पाइबा एवं शुभकामना देवी तो आज जो वीडियो रो टॉपिक अछि बहुत सुंदर अछि सेमती किछि स्पेशली नाही तो बड़ दिन टाको खूब खुशी रो सहित समस्त एंजॉय करबा तो आजिकार वीडियो रे मु आपण मानक एया कहया पई चाहेबी कि जो बड़ दिन अछि से बड़ दिन रे बहुत ही मजा मस्ती मध्य करथांती ताकर जो जाति धर्म जहाँ भी अच्छी बहुत सारा बुलती चर्च को जाती बुलवा आ बहुत सारा मजा मस्ती मध्य करथांती तो आज मुझे सकाळु पळै आसी एक्चुअली हमर जो गाड़ी स्टैंड अच्छी से गाड़ी स्टैंड पाखु मु आसी आ एठी आसी मु आपण मानक पई गोटे छोटिया ब्लॉग टे कर दोजी आशा करछि निश्चित आपण मानक भल लागिवो तो दर्शक बंधु आपण मानक कहबी कि दीर्घ 4 दिन तळे देखिथिबे आपण माने दीर्घ 4 दिन तळे आपण माने देखिथिबे कि वर्षा लगातार होता जो से वर्षा आम कड़े बोधे बाहरी पार ना ठीक से आउ कि भी आम निजर कम कार्य करने मोर बहुत असुविधा होते तो एमती किसी अच्छी तो एबे भी अच्छी जो वर्षा पाग लगिकी रही वर्षा छाड़ू ना पाग आपण मान देखे दूसरी देखु मो पछपटे जो अच्छी रोड टी ये हूँ उत्तर यूनिवर्सिटी आउ बाणी विहार रसुलगढ़ मजा मझे गोटे सत्संग विहार अच्छी से सत्संग विहार पाखे मुझे आ रोड रास्ता मु देखो भाव में अच्छी देखो जो रोड रास्ता अच्छी गाड़ी मोटर सब चलती कि ठंडा
ପାଗ ଟିକେ ଅଛି, ପାଗ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କୋହଲା ପାଗ ଅଛି। ଆଉ ସେ କୋହଲା ପାଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ବି ହଉଛି। ଆଉ ଏ ପାଗଟି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପାଗ ଅଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଯୋଉ ରବାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ରବାଇ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି ମତେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶଳା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣିରେ ପହଁରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କରିକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସେ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି ସେ ଯୋଉ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ପାଣିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମତେ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେ ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ କି ଚାହିଁବି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟିକୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ପହଁରିବା, ଭାସିବା, ରହିବା। ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବରଦାନ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ନଚେତ କିଛି ତାଙ୍କର ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଣିରେ ଭାସନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ କହିବି କି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର ଗାର୍ଡି, ସେ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର ଗାର୍ଡି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ କରିକି ଛାଡିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଫେମସ ଡାଇଲଗ ହଉଛି, ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ, ଏଇଟା କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ଇଏଟିକୁ ବଢେଇ ପପୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଡାଇଲଗ ଟାକୁ ସେ ନିଜର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡାଇଲଗ ଟିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକରେ ସେ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ କି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଡାଇଲଗ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ତ ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା ସେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୁଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବୋଲି ସେ ଗାଡିରେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗ ଅଛି, ଆଉ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏଠିକାର ପାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି କି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଆଜି। ଆଜି ହଉଛି ବଡଦିନ, ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମର ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ, ସେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଟେ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମର ଯୋଉ ଲବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲବ ଭାଇଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ। ସେ ଯୋଉ ବାରିପଦା ମହୋତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିକି ଛାଡିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡ୍ରେସ ଅଛି, ଝିଅ ପିଲା ମାନଙ୍କର ନୂଆ ଡ୍ରେସ ବନେଇଥିଲେ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ସେ ଦେଖଉଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ତ ସହର ଆମ ଟାଉନ ର କିଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାସ କରିକି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଅଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, କୋହଲା ପାଗ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଏହା ପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗାଡି ମଟର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ଯାଉଛି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି, ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗ ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡିଓର ମେନ୍ ଟପିକ ହଉଛି ଯୋଉ ହାପି କ୍ରିସମାସ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବି, ଆଉ ଢେର ସାରା शुभेच्छा शुभकामना जन आज हूँ गोटे बड़ दिन आ समस्त को मु विश कली। तो यह ही कह आज भिडियो तो दर्शक बंधु आशा करती निश्चित आज भिडियो आपको भल लगी जदि भिडियो भल लगी भिडियो गोटे लाइक करेंगे चैनल जब नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन घंटी ऑन करके रखिए पुणी देखा किसी नेक्स्ट भिडियो पर्यंत विदाय नेबी। जय जगन्नाथ नमस्कार।